إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, muttafaqun alaih. Pemirsa Nurwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai masalah silsilah ataupun nasab daripada seorang ulama masyhur, wali masyhur di Nusantara. Siapakah beliau? Tidak lain adalah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh beliau sebagai murid beliau dan kelak nanti dikumpulkan sama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bertepatan bulannya bulan Jumadil Akhir ya. Ternyata beliau pun sama lahirnya itu ya di bulan Jumadil Akhir ini ya. Tepatnya itu hari Minggu Pahing ya. Tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 14 Maret 1820 Masehi. Adapun silsilah beliau ataupun nasab beliau itu nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau ini termasuk keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Dan ternyata nasab beliau ini setelah diteliti nyambung ya, kepada Syekh Nawawi. Artinya nasabnya itu nyambung dengan Syekh Nawawi pada Maulana Ali Nuruddin ya, yang wafat di Cina. Coba kita runtutin ya, silsilah beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya kita menyebutkan silsilah beliau, Allah turunin rahmat kepada kita semua ya. Karena Rasul punya bicara, bidzikris salihin tatanazzalur rahmah. Nyebut-nyebut orang soleh itu bisa menurunkan rahmat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dari Kanjeng Rasul turun ke Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ya. Terus turun lagi ke Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain turun ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ingetin, Sayyidina Husain itu wafatnya di Karbala. Jadi ulang, dari Sayyidatina Fatimah turun ke Sayyidina Husain, beliau wafat di Karbala. Dari Sayyidina Husain turun lagi ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau wafat di Madinah. Terus turun lagi
ke Sayyidina Muhammad Baqir. Beliau sama wafat di Madinah. Turun lagi ke Sayyid Ja'far Shadiq. Beliau sama wafat di Madinah. Turun lagi ke Sayyidina Ali Uraidi. Beliau sama wafat di Madinah. Turun lagi ke Sayyidina Muhammad Naqib. Ya. Beliau wafat di Basrah. Turun lagi ke Sayyidina Isa. Beliau wafat di Basrah. Turun lagi ke Sayyidina Ahmad Muhajir. Beliau ini wafat di Hasisah. Terus turun lagi ke Sayyidina Ubaidillah. Beliau wafat di Al-Ardibur. Turun lagi ke Sayyidina Alwi. Beliau wafat di Syamal. Turun lagi ke Sayyidina Muhammad. Beliau wafat di Bait Jubir. Turun lagi ke Sayyidina Alwi, sama beliau wafat di Bait Jubir. Turun lagi ke Sayyidina Ali Khaliqosam. Beliau ini wafat di Tarim, di Hadramaut. Terus turun lagi ke Sayyidina Muhammad Sohib Mirbat. Beliau wafat di Zifar. Turun lagi ke Sayyidina Alwi. Beliau wafat di Tarim, di Hadramaut. Turun lagi ke Sayyidina Abdul Malik. Beliau wafat di Hindustan. Turun lagi ke Sayyidina Abdullah Azmat Khan. Beliau sama wafat di Hindustan. Turun lagi ke Sayyidina Ahmad Shah Jalal. Beliau sama wafat di Hindustan. Terus turun lagi ke Maulana Jamaluddin Akbar. Beliau ini wafat di Bugis. Turun lagi ke Maulana Ali Nuruddin yang wafat di Cina. Nah ini Syekh Khalil bertemu nasab sama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Nah, di sini di Syekh Maulana Ali Nuruddin ya. Ketemu nasabnya di situ. Terus turun lagi ke Syekh Maulana Amiduddin Abdullah yang wafat di Indochina. Turun lagi ke Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, ya, Gunung Jati. Beliau ini berarti kan turunan Syekh Gunung Jati. Turunan ke berapa itu ya. Terus turun lagi ke Syekh Sulaiman Mojo Agung, Jombang. Turun lagi ke Ki Abdullah, terus ke Ki Asror yang ada di Bunjuk ya, Bujuk Langgundah. Bujuk Langgundih ya, Bujuk Langgundih. Turun lagi ke Ki Hamim, turun lagi Ki Abdul Latif, barulah ke Syekh Khalil Bangkalan Madura. Nah, itulah nasab beliau ataupun silsilah beliau. Nah ini saya kutip daripada catatan Kiai Haji Abdullah Sakhal, yang mana beliau ini termasuk cicit daripada Kiai Khalil ya. Nah, itulah sekali lagi sekelumit mengenai masalah nasab daripada ulama masyhur, wali masyhur yang ada di Nusantara, yang sebagaimana kita maklum santri-santri beliau ini itu termasuk ulama-ulama nasional, bahkan ada ulama-ulama internasional, dan kekeramatan beliau ini sangat masyhur ya. Sekali lagi kita mudah-mudahan semuanya diakui oleh beliau sebagai murid beliau, dikumpulkan sama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun sekelumit ya bisa memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudh ma sawfa wada' ma qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.